जय जगन्नाथ सांग माने मो आपणक प्रिय एस कान्हा सत ना कल्पनार आउ एक अध्याय मु आपणक स्वागत करुच्ची। आपणक प्रिय एस कान्हा आसंतु आजिर स्टोरीटी आरंभ करिबा। आजिर स्टोरीटी हेला भूतिया जंगल। गोटे साइंस कॉलेज रे पाठ पढ़ुथिबा चारि जण सांग दिनेश, मनोज, उर्मी ओ नेहा एमाने कथबार्ता हेले कौन सतरे ए दुनिया रे भूत प्रेत बोली किछि जिनिष अछि ना लोक माने एमिति गुजब उठौचंती। यह परीक्षा करिया पई से माने कथा हेले तांको कॉलेज रो ठीक पछपटे गोटे बड़ जंगलटी अछि एवं से जंगल विषय नाना लोक नाना प्रकार मत कहती। से माने कहले जे यही जंगल को आमे आज राति जीवा। दिनेश, मनोज, उर्मी एमाने समस्ते कथा हेले आओ निष्पत्ति हेला कि उर्मी हरिका आसी से माने अपेक्षा करिवे पाचेरी पाखरे एवं दिनेश आओ मनोज स्टोर रूम को जाई सेठारू सीढ़ीटी को लुचेई आनी आओ जंगलर आर पाखक जीवे। सेमानक प्लान अनुसार दिनेश मनोज सीढ़ीटी को नहीं आसीथिले और मीरेश मासी ठिया ही जाइथिले। ताको प्लान ठीक चलीथिला। सेमाने ठीक राति 10टा परे हॉस्टेल रो बाहरी जंगलर आरपटू जाइथिले। से जंगल रे जेतबळे से माने पाद रखंती तांकु एमिति लागिला सतरे जेमिति ए जगाटा कॉलेज ठारू पूरा भिन्न। सत जेमिति कॉलेज रे गोटे मौसम चलीची एवं एठी आउ गोटे ऋतु। एमाने से जंगल को जेतबळे टर्च मारी देखंती सेतबळे गोटिए देह भितरे सिंहरण खेलीगला। सतरे ये जंगलटी बहुत भयानक थिला। से माने से जंगलर आगो को जीवा पई जेतबळे बढ़िले सेतबळे पछरु दिनेश कहला, अरे भाई मते कहीं किछि ठीक लागुनी। बाहरे एते गरम हेले जंगल रे एते ठंडा। ताको रश्मि हसी कहला जे अरे ई जंगलटा एठी अनेक गछ वृक्ष अच्छी एठारे खरा एतेटा पड़े नहीं जहा देखिले जना पड़ुची सेतिपई ठंडा लगुची। तू चिंता करना आमे माने समस्ते अच्छे किछि असुविधा हेबनी। एवं से माने आगु को गले जेतबळे आगु जाती सेतबळे कहार पाउंजीर शब्द सुनिबा को लागिला। दिनेश टिके रहीगला। दिनेश कहला, देख तमे माने आगु को जाओनी, मते कहीं किछि भल लागुनी। मु एठी तुम मानकर अपेक्षा करुची, तुमे जदि जाओच जाओ। हेले दिनेश कथा केही शुणी नथिले। दिनेश भी ताको सह जंगल भीतर को जाई नथिला एवं से स्थान रे तांकर अपेक्षा करी रहितिला। सीढ़ीटी जेउठी लागिथिला पाचेरी को से सेहिटी ही छिड़ा ही रहितिला। ए 3 जण जेतबळे जंगल भीतर को जाती हठात जेमिति कि मूसा गाली देला भली माटी गदा ही पइला। झणझण शब्द रे जंगलटा कंपी उठिला। ए 3 जण टिके चमकी जाइतिले किंतु एमाने डरी जाई नथिले कारण एमाने साइंस पिला आजिकालीर भूत प्रेत को विश्वास करंतिनी। जेते आगो को गले तांको जंगलटी सेते रहस्यमय लागिला। हाँ जंगलर अर्धभागरे जेतबळे पहुँचती सेतबळे कहार गोटे कांदिबार शब्द सुगागला। आओ रेशमा को पछरू टाणी धरी किए गोटे जोर करी ता पिठी को
ଝାପଟାଟେ ଦେଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଲିକି ଚାହାନ୍ତି, ଟର୍ଚ୍ଚ ପଛକୁ ମାରନ୍ତି ତଥା ପଛରେ କେହି ନଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାକୁ କିଏ ଏମିତି ମାଇଲା? ମନୋଜ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, କାରଣ ତୁ ଆଗରୁ କେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ରେଶ୍ମା କହିଲା, ଆରେ ନା, ମୋତେ ଏବେ କେହି ଜଣେ ମାରିଲା। ତମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଦିନେଶ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାନି। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହେଲେ ମୁହଁଟା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କାହାର ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଏବେ ଏବେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ଦେଖି ମନୋଜ କହିଲା, ଏଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଠିକ୍ ଦିନେଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କି ପଛରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଯାଅ ଯାଅ, ମୁଁ ଦିନେ ତୁମ ପରି ଭୁଲ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅତୃପ୍ତ ହେଇ ବୁଲୁଛି। ତୁମେମାନେ ମୋ ପରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। କାରଣ ଆଠୁ ଆଗକୁ ଯଦି ତୁମେ ଯାଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତ। ତୁମମାନଙ୍କ ବେଳା ଭଲ, ତୁମେମାନେ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ମନୀଷା ଯିଏ ଆଙ୍କ ଭଳି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇସବୁ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆଉ ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। କାରଣ ସେ ସେଦିନ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ତା ପ୍ରାଣ ହରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ତାର ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ମିଳିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦିନବେଳା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ, ସତ ନା କଳ୍ପନା। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ କୌଣସି ଏମିତି କାମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଛପି ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇକି କରିବା ଉଚିତ। ହଁ, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛ ସତ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏସ୍ କାହ୍ନା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ସତ ନା କଳ୍ପନା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ